আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। इसने सिधाई पुलिस स्टेशन के सुन्नरटीला पुलिस स्टेशन के वेस्ट शिमना इलाके से 3 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सुन्नरटीला पुलिस स्टेशन की मोबाइल पेट्रोल टीम ने रेगुलर पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार लोगों की संदिग्ध हरकतें देख के उन्हें हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ के दौरान पुलिस उन्हें सिधाई पुलिस स्टेशन ले गई क्योंकि वे कोई भी सही कागजात नहीं दिखा पाए। गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोग बांग्लादेश के कुमुल्ला डिस्ट्रिक्ट के मुनीर हुसैन, नजमुल हक और दीपू हुसैन है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि वे बॉर्डर पार करके भारत में कैसे दखल हो गए और वे क्या कोई ब्रोकर गैंग से शामिल है या नहीं। आज के আমরা ওই আমাদের সিধাই থানার অন্তর্গত সুন্দরটিলা আউটপোস্টের ওসি সাহেব ইন্সপেক্টর ধ্রুবজরিয়া এবং ওনার দলবল নিয়ে যথারীতি মোবাইল করতেছিলেন। ওই সময়ে পশ্চিম সিমনা বাজারের কাছাকাছি যখন ওনার মোবাইল গাড়িতে পৌঁছে তখন উনি 3 জন লোককে লাগেজ সহ হাঁটতে দেখেন এবং সন্দেহ করেন। এরপরে উনি তাদের কাছে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ওনারা জিজ্ঞাসাবাদে বলেন যে তারা বাংলাদেশি। ওনাদের প্রথম জনের নাম মনির হোসেন, দ্বিতীয় জন নাজমুল হক এবং তৃতীয় জন রিপন হোসেন। তো বাংলাদেশি তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, কিন্তু তাদের কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্টস ছিল না। যথারীতি তাদেরকে আটক করার পরে থানাতে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি সমমত মামলা করা হয়, যার প্রেক্ষিতে আমরা আগামীকাল তাদেরকে মাননীয় আদালতে আমরা হাজির করাবো। আমরা এখনো পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গভাবে আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি তারা কাজের উদ্দেশ্যে